চলো আগে ভিডিওটা দেখি, তারপর ফানি কমেন্টগুলো পড়বো। तो चलिए शुरू करते हैं। সো লেটস গো। আর্জেন্টিনার জিনিসগুলা কত বড় বড়। আমি শিখাইছি, সাক্ষী হয়ে যাস, আমি শিখাইছি। আর্জেন্টিনা মালটা করা। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 5টা বিশ্বকাপ আর 2টা ডাব ইকুয়াল টু 7 আপ। আচ্ছা, ব্রাজিল দেশে 3টা গোল, তো আর্জেন্টিনা নাচে কে? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। এক একটা ফুটবলের মতো সাইজ। আর্জেন্টিনা মালটা করা। ওরা তো এখন ব্রাজিলের লেভেলে চলে আসবে। আগের 3টা আর এই 2টা, 5টা। कैसा लगा मेरा मजाक? বলগুলো ডাইস ছাড়া তৈরি। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पहनने जाना है। बाय।